Liliman na naman ang player namin. Ewan ko kung ano nangyari na sa mga ibang player. Di nagsilaruan. Purok 5 versus Number Burgos 11. Junior. Binigay kay Hogan. Bonoy na. Binigay kay 06. 3 points by 06. Number 1, dribbling the ball. Sumalaksak. Nako, tinapon. Lakad Varsity. First! Sablay. Rebound ni Kyle. Kumalda. Wow. Foul. Basket. Binigay kay Raven. Binigay kay number 11. Spin the move. Sablay. Sayang. Rebound by Kyle. Good. Number 1, dribbling the ball. Binigay kay number 3. Drapas. Rebound ni Raven. Binigay kay Bonay. Bonay nagbaba ng bola. Binigay kay Hogan. Fake shot, binalik. Fires! Sablay airball. Nice, Bonoy. Hogan, iyo, Hogan. Binigay kay number 3. Behind the scene, binigay number 1. Number 1, Kambal. Kumaldap. Tira, basket. Nice, Jed. Si basket by number 26. Binigay kay Raven. Binigay kay number 7. Binalik, nagbalikan. Binigay kay Hogan. Sablay, rebound ni Raven. Sablay again. Rebound ni 11. Sablay again. Rebound ni Bas. Number 25, dribbling the ball. Kay Steven Kira. Binigay kay number 1. Binigay kay Ali. Tumbok. Nariwan na number 1. Number 1, nariwan kay Ali. Binigay kay number 1. Sablay. Binigay kay Bonoy. Basket. Gandang run. Perry, dribbling the ball. Sumalaksak. Still kay Bonoy. Nagmamadali. Libre layup. Sablay. Yawa. Lulokman. Number 7, binigay kay Raven. Binigay kay Hogan fires! Basket, 2 point. Number 26. Binigay kay number 1. 15 to shoot. Binigay kay number 26. Gandang moves by Nice number break, nice 26. Ganda Apat na lang ang kalabangan ng dos. 9-5. Hogan. Pull up basket by Hogan. Number 1. Fire sa pick. Kubi. Shoutout kay Onyak. Lakad Varsity. Ang mukha ni Onyok. Number 1, dribbling the ball. Binigay kay Ali. Nagbalikan. Binigay kay number 3. Fake shot. Salaksak. Binigay kay number 1. 3 points by na. Sumot na sumot. Binigay kay Hogan. Basket. Ay, gano'n na. Pwede. Time out.
Binigay kay number 3. Number 1, binigay kay Ali. Short. Binigay kay number 26. Number 26, kumaltag na! Basket! Hogan ulit. Rebound number 7. Number 8, tripping the ball. Binigay kay Hogan. Rebound ni number 7. Teardrop. Jed! Jed! Kunin Number mo. 1, tripping the ball. Binigay kay number 7. Binigay kay number 1. Ayan na, binigay kay number 7. Number 7, basket. 19-10. Siyam na. Number 1. Binigay kay number 26. Number 26. Rebound by Hogan. Binigay kay number 8. Binigay kay Riel. Binigay kay Bonoy. Binigay kay Hogan. Sabelay. Binigay kay number 26. Rebound na number 26. Nagbawa ng bala. Binigay na ball. Binigay kay number 1. Still ni Hogan. Binigay kay Riel. Libre drapas kay Bonoy. Drapas ulit. Tumbong, sayang naman. Binigay kay number 2. Ayan, nakabaltak na. Favorite shot. Rebound na number 7. Number 7. Basket. Pasok po, huwag pumayak. Number 1. Paulo! Number 22, first personal fouls. Hoy, shoutout sa inyo mga player ng 5. Ba't di na kayo naglalaro? Mga hinayo pa kayo. Number 8, binigay kay... Wag nyo intindihin ang mga sabi-sabi sa inyo. Number 1, nagpapadala ni Riel Drapas kay Well. Laro lang ang laro, anak ka. Pag inintindihin yung mga sinasabi sa inyo, wala mangyayari sa ating puro kulelat. Mabulata si Justin. Number 1, binigay number 77. Rebound ni Hogan. Number 77, dribbling the ball. Binigay. Binalik. Number 77, sablay na rebound niya ulit. Binigay kay Kyle. Kyle binigay kay number 77, tumaldag. Sablay na rebound na number 26, basket. Bonoy. Binigay kay Raymond. Binigay kay Hogan. Hogan sumalaksak. Rebound by Bonoy. Seven. Steal by Hogan. Nakuha ni number 7. Binigay kay Riel. Basket. No. Riel nagmamadali. Binigay kay Bonoy. Sablay na rebound ni number 7. Number 7 na rebound again. Drapas kay Bonoy. Basket. Number 1, binigay number 77. Lopos. Basket, gandang moves naman para kay number 26.
Binigay kay Riel. Rielski XD. Sumalaksak. Basket by number 3. Silver number 1. Binigay kay Kyle. Kyle, speed the move. Sablay, sayang. Binigay kay Ligo ni Bonoy. Bonoy nagmamadali. Nakuha ni Riel. Riel. Fake shot, step back, sablay, na-rebound ni Raven. Raven, tinutok. Number 1, dribbling the ball, dribbling number 26. Number 1. Number 25. 3 points. Perlado. Number 1. Binigay kay Ron Ayos. Ron Ayos, sumalaksak na. Sablay. Number 26. Severielski. Ball. Ipamadali. Binigay kay Bonoy. Bonoy. Sablay. Rebound by Onyo. Ay. Basket by Ali. Pull up, jumper. Rebound ni Ali. Binigay na kuha ni number 1. Number 77. Binigay number 25. Oo. Bonoy na. Kirby pala yun. Kumanda na. Basket. Apat na lang, apat. Apat na lang po ang kalamangan ng Purok Dos. Huli. Upia. Nahuli. Nakuha number 1. Sumalaksak. Oh, lapit naman nun. Basket. Dalawa na lang. Advance application. Nalaban ang team namin, Bakon, tsaka Boy Tapang. Wala kayong kwenta, ayaw nyo lumaro. Nangungurag kayo. Hoy, traveling! Rebound ni number 26. Kita mo nakuha ni Riel Nathan. Sumalaksak. Drop pass. Sablay. Nakuha ni Riel. Kuha ng kapatid. Diary Rizal. Ay, bumaba ni Sayang Jed. naman. Jed, baba ka pag gayon. 15 to shoot. Hoy! Number 1, binigay kay Bonoy na. Sabilaw. Number 77, binigay kay Ali. Ali, sumalaksak. Binigay kay number 26. Number 8, Bonoy. Baltag. Trapas. Narima si Bonoy. Rebound si Bonoy. Number 3, tuloy ulit. Bilay. Na-rebound. Yun na Ali. Ali.
Binigyan number 7 pumukol. Sa bulan ni Batang Bonoy. Bonoy binigyan Riel. Nasin number 3. Number 3 ito na. Sapang pop. Fake shot. Binigyan number Ali. Binigyan yan. Ayun na. Binigyan Ali pa. Sa bulan ni Riel. Riel ang mapatinay behind the scene. Drapas kay Bonoy na. Nagagamit di ba yun sa ibang quarter? Dugats. Shoot si Ali, hindi nakuhanan. Dua. DK. Sumalaksak sa gitna ko ng 7-7. Bola sa bola. Binigay kay Ali. Ali sumalaksak. Tiga. Shot. Binigay bola. Sumalaksak terapas. Nakita ni Kyle binigay. Foul. Dalawa na po pala si number 22. Sabi. Basta. Number 1. Ali, dribbling the ball. Binigyan number 10 pumakal. Sa play na rin natin ba? Pero binigay Riel nagkamadali. Drapas kay number 7 basket. Galing natin ba yan? Number 3. Pumakal. Number 7. Nakuha ni Bonoy. Riel, Drapas again. Nakuha, number 77, binigay. Number 3. Sa bilay. Riel, Drapas kay Raven, basket. Kuha ni Kyle. Nagpababa ng bola. Binigay kay Ali, sa bilay. Kuha ni Kyle. Stop and pound. Sa bilay again. Rebound ni Bonoy. Upo daw po yung nasa bench ng Purok 5. Hindi daw po makita. Basket. Riel. Binigay kay Bonoy na. Basket. Nice one. Nice. Basket. 5 to shoot. Lapit! Oh, Drapas kay number 10. Dali. Bonoy na. Dika Salamaki, sumalaksak. Rebound number 11. Rebound Raven pass. Rebound ni Maki. Sayang highlights. May pang story na sana. Drapas kay Ali Faye. Rebound ni Maki. Nagmamadali na mga taga-Paroktos. Riel behind. Fires! Rebound ni Raven na nga habang mong tao ka. Nagaroon. Drapas kay Bonoy. Fires! Rebound ulit ni Raven. Rebound ni Ali. Nakuha ni kay Kyle. Sumalaksak sa bilay. Na-rebound ni Riel the second. Lumayap sa bilay. Na-rebound ni number 1.
Take easy down. Tapos tinira. Jump shot ba? Gandang mursawan tayo dito sa Lamangki, oh! Gandang takbo! Number 1, binigay Rebound mo na yung mayari na rebound number 26 na agaw na naman. Ngayon na naman naman ng Daduo. Daduo guys! Basket. Hi. Binigay number 26. Number 26. Basket. Rian binigay mo na. Ali fires. Bang! Dumali din sa tagal. By Ali. Rian nagpapadali. Derapas kay Raven. Bonay na. Bumawi. 3 points. By Rodel Lago. Sampung kalamangan ng Propdos. Binigay leg. Binigay kay Ali. Libre na naman. Sabi na lang. Naribot ng Raven. Raven still by number 2. Sayang. Basket. Galing talaga nun. Rebound ni Ali. Nawala ang kamay sa bola. Puro. Tight break by Bonay. 54-39. Rebound ni Raven. Raven. Binato kay Bonoy. Sayang. Rebound na ulit. Binigay kay Bonoy. Binigay kay Riel. Riel kumala. Drapas. Alam mo kaganda naman nun. Number 1. Drapas kay number 26. Number 26. Basket. Basket. Ginagawa nga lang sa 8. Hawaga na! Malakas, nag-ibaw ni number 3. Number 3, nakakawa ni number 2. Nakagawa na naman. Nakagawa. Ayan na. Binigay number 26. Binigay kay Riel. Riel speed the move. Number 1. Binigay number 77. Rebound ni Riel. Ang pagkaman ng Dadugas. Malakas. Dos. Ali fires. Sabulay. Binigay na kay Riel. Riel. Binigay kay Raven. Ganda man yung snap kay Raven. Pwede na. Binigay kay 26. Ayun! Kay Allen eh. Speed of move na naman. Foul! Patrick in. Eto na.
Binigay kay Bonoy. Number 77, binigay kay number 1 na Binalela. Galing naman nun! Given back! Mga dali. 11, ang kalamangan ng Purokdos. Riel, binigay kay Hogan. Binigay kay Patrick, eto na! Sablay. Rebound kay Bonoy. Bonoy, yan na, kumakagad na! Na-rebound. Na-rebound ni Kuya. Hogan. Rebound na ni Bonoy pa rin. Binigay kay Kuya. Number 3. Rebound na rin. Bonoy pa din. Riel. Rebound ni number 26. Number 26. Rebound ni Riel. Riel ang pamadali. Ito na. Drop pass kay Bonoy. Bonoy. Sabilay. Mahina pa rin. Airball. Ay, Binigay kay Hogan. Galing, ni Ali. Number Eh, Allen pala. 77. May steal ba? Hindi may steal. Hindi. Patrick binigay kay Bonoy. kulang sa 11 seconds to shoot. Drop pass. Nawala. Foul rep! Rebound ni Bonoy. 5 seconds to shoot. Basket. 13, 64%. Fourth quarter na, fourth quarter. Binigay kay number 1. Number 26 na wala ang kamay sa Riel. Binigay Enoch. Binigay kay Bonoy. Bas. Pass mo naman. Number 1. Dribbling the ball. Binigay kay Ersando. Ersando binigay kay number 26. Spin the move. Rebound ni Ersando. Rebound binigay kay number 26. Foul. Riel. Binigay kay Bonoy high pass. Ilan pa timeout namin? Ay, ayaw bumaba. Wala. Number 1. Number 25, basket. Timeout, advance timeout. Binigay kay Bono, binigay kay Riel. Wala na naman bumaba. Oh. Tira. Baba kayo! Baba kayo! Potek. Nice reverse! Between. Binigay kay defensive player of the game, Riel Hiria. Ayan natin yung defensive si number 1. Nice D. Ersado tumira. Sablay. Rebound ni Raven. Binigay kay Bonoy. Bonoy. Nagpapabalik bola ng pamadali. Binigay kay basket. Lumaki na. Nakuha ni Bonoy. Bonoy ng pamadali. Binigay kay number 7, basket. Lumobo na po ang kalamangan. Traveling pa.
Number 7, basket. Hindi naman talaga taga rito yan, di ba? Ano? Taga-dosara talaga yan. Oh? Wala. Basket. Nice dribbling. Binigyan rin. Ay! Nagulat si Raven. Huli pa. Still by number 7. Sayang. Libreng-libre si Riel. Riel. Ersado. Binigay kay number 1. Number 1 sumalaksak. Rebound Santos. Kapilay. Enoch. Drop pa si Riel. Drop pa si Raven ba? Walang pektos. Ay, anim. Yan lang. Lumobo na. Lamang kanina kakunti na eh. PLC. Paspos kayo. Uwi na kayo? Ano ng MM? Ikaw na doon ng ano, laro ng Tagamat. Still by Rodelago. Basket. Kaso, bahala ka kung sino gusto mong palitan. Binigay kay number 1. Number 1, 5. Sabunay. Binigay kay Kumaldak. Patrick. Sumalakas na. Binigay kay Ono. Binigay kay number 7. By number 7. Kanina ka pa hinihintay. Bumawi! Malakas. Patrick. Rebound ni Ali. 34. Tumira! Ayan. Rebound ni Maki. Binigay sa Ikaw, gusto mo kampe. bumalik. Ikaw, gusto mo. Malakas. Pili ka. Number 77. Sablay. Sablay. Rebound. Bahala ka, mamili ka kasi ng sumpaltan. Ni Maki. Maki na gawa madali. Advance tayo mga Puroktos. Rebound ni Patrick. Binigay kay Maki. Binigay kay Ilang Tawares. Sablay. Tam S. Ayan na. Magdepensahan na. Pasok namin. Rebound na naman na. Nawala ang kamay. Wala na, basta okay. Binigay din ko na rebound ni Patrick. Ganda yung pagkakatak mo rin mga Patrick oh. Wheela! Ayaw masyado. Sterlong Bam. Ito na. Maki. Binigay kay Katamemes. Katamemes! Sayang! Ayan na. Tao-tao na. Diba din number 2 binigay na kay. Binigay. Kick out. Binigay kay number 10. Number 10. Hesitation move. Rebound ni number 19. Binigay kay Kenneth. Sayang ang lineup yun. Sa inyo pa Ball si time Tapang again. si Bakon, di ba? Sayang. Kaya nga, si Tapang si Binigay Bakon. kay Sige kasi galing out. Binigay kay number 10. Hanggang sana kasi galing out. Rebound na ulit.
Sayang. Maki. Binigay na kay Atameles. Sayang. Basket. Time remaining 20 seconds. Eto na. Dibensahan malala. Sayang. Eto na. Last 5 seconds. 10. Wala. Tumawag. 51, 89.